Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah bareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tada pangeran selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tada sesempe selain Allah, Nabi Muhammad kon pakonna Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekalian lagi, tada pangeran selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tada sesempe selain Allah, Nabi Muhammad kon pakonna Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadaratil kiram, seluruh para alim ulama, seluruh para masyayikh, seluruh para tokoh-tokoh masyarakat, seluruh para undangan hadirin wal hadirat, wong langkong desne sumulja Yai Makmun Jauhari, sarengan Jami'il Asyatid kong langkong Al Ustad Matamin sarang Al Ustad Salim juga ustad-ustad silain kesedayan nabatan kau lengatoren sam'an wa ta'atan bersetan kula amul jaki aparat pemerintah utamaipun kapala tisah pancor sarengan seluruh jajaran perangkap tisaipun sebutan kula hormatin. Alhamdulillah wa syukrulillah dalam saat malam mangken betan kula sareng para panjenengan sedaya paringin bisa sempat kita pangki bermaja bersilaturahmi nang tempat epon sahibul hajah taretan Pak Puliah sekeluarga, taretan Pak Haji Pathor sekeluarga, taretan Pak Haji Faisal sekeluarga, sekeleresen malam mangkin Kak Dinto abadaki selamatan haul nyibuin areh dari almarhumah Bu Sulam
Sekelarasan malam mangken pole yerengin YSN kalaban pan semenapan kegiatan ibadah kong lakong ikikat itu pengajian. Semoga sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala kegiatan-kegiatan ibadah saya laksanaki sareng sahibul hajah malam mangken kak dinto bisa atet yakin tambah barokah dek kaula sareng para panjenengan sedaja sehingga kaula sareng para panjenengan bisa menambahin kekuatan iman sareng ning kita kepada kajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma min semoga barokahna kencerna tiba akidah ke almarhum Abu Sulam. Semoga sareng kajunan Allah amal bagus terima saja manabi pada amal cobaan sebab barokahna bisa atet yakin isoporana sakapinetusana sehingga badanang alam barzah sampai ke alam akhirat deki masuk ke surga. Amin. Allahumma. Hadirin wal hadirat sebentar kula hormatin, mengingat dari kematian bulaban panjenengan saja tak bisa ngelak dari mati. Kun hanya kaulaban panjenengan nunggu ajal bang sebeng engkina bagi bane nunggu tuwana nunggu ajal bila dapat ka ajal kini kegulaban panjenengan tak bisa epa maju bentak bisa epa mundur, tak bisa epa maju sajam bentak bisa epa mundur sajam, terpaksa utawa tak terpaksa, anda utawa tak anda bila ampun lada pak bulaban panjenengan bila bulaban panjenengan lada pak ke ajal bulaban panjenengan paste atinggal tunya paste mate egena bagi dari panika bulaban panjenengan dalam kematian kainto pa ikhlas parido ikhlas ridho dek kenapa si ampun atetaki keputusan dari ajunan Allah Subhanahu mon orang ridho ikhlas sabar bulaban panjenengan ni ke odi sampai kaulaban panjenengan keparingan musibah sabar keparingan pan sepenapan kegiatan-kegiatan ibadah elakonin sabar parengin pan sepenapan tantangan kemaksiatan sabar ketika insyaallah bulaban panjenengan mun sabar kenika sareng ajunan Allah kenika ikan jerajah orang sabar orang ikhlas orang ridho kenika atet yaki barokah odi nang ialam dunya Allah bisa niser dek ke orang panikah kapan ikan niserin Allah bakal becer itunya sampai ke akhirat. Amin. Allahumma mangkana jek parlo na bulaban panjenengan kenika odi nang ialam dunya ni kalalakon si sae tore tambah-tambahin petambah sae lakon si coba tore kurang-kurangin pesampai tade dari lakon cobaan pabanyak maus istighfar banyak mau sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah banyak memasuk kebungaan ke atenah sateretanan pada Islam mah banyak masuk kebungaan dek ke atenah orang mukmin odi nang ialam tunya ni kecek bikabiaki bulaban panjenengan balik mun bikabiaki na bulaban panjenengan toreh ikut tandingan nakatina apa cung tukaratuan keajunan Allah cung tukaratuan keajunan Allah Subhanahu cung pak tepaan ibadah ka Allah fastabikul khairat toreh abalomba kaulaban panjenengan atas ngalakonin lalakon si bagus keng makle bulaban panjenengan becer itunya juga selamat nang akhir mon lain dari masalah bener lain dari masalah bagus ke Allah kepada manusia natikal makulata ebika biaki ege namage bulaban panjenengan bakal ngalia ke alam lain bulaban panjenengan manusia bulaban panjenengan kak dinto parengin ilmu bulaban panjenengan kak dinto parengin akal bulaban panjenengan pakerengin pikiran tanto saos justru iparingi ilmu iparingi akal iparingi pikiran mangkana bulaban panjenengan kak dintoh andi paringin sareng ajunan Allah perintah
andi parengin sareng ajunan Allah ka ento larangan. Justru karena beda perintah ben larangan maka Allah deki nang iya akhirat kene ka atetiaki tempat dua jalur. Pertama syatorok perintah nikah esabe jalur kanannya manah jalur masuk ke swarga. Nomor dua kak dinto kaulah ban panjenengan si melanggar dari larangan Allah si tak torok ka perintah kini ka ibri jalur kirinya mana neraka. Mon mangken nika kita ada swarga kita ada neraka deki si terakhir saampuna keputusan sebadenang ialam mahsar buleban panjenengan. Mangkana kauleban panjenengan pa iman ka Allah sampai kapan mate pas terus mate tak lenyap lako kauleban panjenengan odi nang ialam tunya baik lalakon si bagus utawa si coba pakun deki proses nang yajunan Allah. Justru karena kak dinto mumpung beda kesempatan dalam kesempitan odik neng ialam tunya toreh berlomba-lombalah atas kebaikan, toreh cungan-cungan tukaratuan keajunan Allah kalaban ngalakonin lalakon si bagus. Karena manusia ketika manusia seorang guna nikah tak lenyap bani pas mati terus mati kun hanya apinda kenengan apinda alam asal bulaban panjenengan odik neng alam janin ilmu kandungan ibu lober kaulaban panjenengan ipa keluar dari kandungan ibu odik neng alam tunyah akatia mangken odik neng alam tunyah nikah bisa anantuaki dak kaulaban panjenengan nantona kaulaban panjenengan selamat ban celaka odik neng alam tunyah. Karena sebada lalakon cuman odi neng ialam tunya kapan masuk ke dalam alam berikutnya sekoca alam nomor telo alam kopur alam barzah tada orang ala lalakon pole sampai deki kak dinto ka alam masar proses amal kau leban panjangan odi neng ialam tunya tada lalakon pole sampai kau leban panjangan iputus badai ka imma bulaban panjangan imma ilal jannati wa imma ilan nar kak dito tada lalakon oleh dari penikah lalakon cuman hanya cukup odi neng ialam tunyah mangken kak dinto kaulaban panjenengan tetih manusia kak dinto odi neng ia alam lema pertama odi neng ialam janin kandungan ibu nomor dua odi neng ialam tunya nomor telo odi neng alam akhirat awwalu manzilin min manazilil akhirah seitu baki kuburan utawa alam barzah alam penungguan hari kiamat ki saampuna ka ento deki hari kiamat kaulaban panjenengan bangkit dari kuburnya seluruhnya ka ento apinda ka ento da alam masar saampun ada alam masar senomor 4 ka ento proses ampun lastare kak dinto kaulaban panjenengan terus melewati jembatan sirotol mustaqim menuju ke surga dan menuju ke api neraka terakhir nomor 5 kene ke alam akhirat imma ilal jannati wa imma ilan nar sebada dua tujuan cuman hanya alam yang terakhir manusia pertama alam janin kandungan kene ke alam situng itunya alam situng neng ilmu kopur alam situng neng alam barzah alam situng neng alam masar kompola orang seiman orang si munafik orang si kafir ka itu akompol pada neng alam masar tetapi alam si terakhir kene ke epesa eka imase selamat ke swarga eka imase celaka ka apoi nora mangkana tengate bulaban panjenengan manengken odi nang alam tunya kene katretan bisa anantuaki kaulaban panjenengan bejrah utawa tak bejrana dari lalakon kaulaban panjenengan bangsa bang dari paneka toreh caepon Allah pastabikul khairat la'allakum tuflihun junget-jungenna tore berlomba-lombalah atas kebaikan atas kelakuan-kelakuan yang baik keng kaulaban panjenengan makle bejrah itunya sampai ke akhirat daripada kejek parlona teretan apa perintah Allah se perintah ada kaulaban panjenengan kalako kalaban sekuat tenaga napa se larang sareng ajunan Allah tore kaulaban panjenengan bila boleh mon tak lakuah mangken bulaban panjenengan mon tak
nyege mangken kaulaban panjenengan muntak ngila mangken kaulaban panjenengan kenika karena tada alam amal pole kecuali neng alam dunya tore seelarang sareng ajunan Allah jawin kelaban sekuat tenaga keng mak lebu leban panjenengan selamat itunya sampai ke akhir amin Allahumma. Tetapi perintah Allah dan bajang lemak bektone kakalako ngajak sampai sengkama lokal rajo kencun rajo borokan apa bajang ke intok ad-dunya mazra'atul lil akhirah itunya kini ke tempat tatamanan kangkui deki buana kini ke bisa polong nang ia akhirat namun ganjaran tore apa bajang pa ikhlas pa khusuk karena Allah lemak bektoh duhur asar maghrib isya subuh jak sampai di kaulaban panjenengan ba oba karena mangkene ka banyak tretan sebang oba dari provokator provokasi orang Yahudi dan Nasrani etelpi akidah aliran-aliran sesat dan menyesatkan sepertinya aliran Ahmadiyah sepertinya aliran sesat Syiah aliran Syiah sekarang ini yang banyak berubah hukum Allah yang benar itu disalahkan yang menyalahkan diri tapi mengaku benar dari paneka cek parlona kau sareng para panjenengan harus pesemak de ustad pesemak ke ulama pandai-pandai bertanya terhadap ulama takut kau laban panjenengan kena jaringan-jaringan aliran sesat sehingga kau laban panjenengan cek pon tibi terus selamat ternyata oleh celaka singate mangkene ke aliran si aneka mengatakan tretan bahwa sembahyang gak usah dikerjakan 5 waktu cukup 3 waktu Jumat dikerjakan boleh tak dikerjakan boleh terserah sampai aliran si itu melecehkan pada sahabat-sahabat Nabi dari sahabat Abu Bakar sahabat Omar sahabat yang namanya Utsman dan sahabat-sahabat yang lain yang diunggul-unggulkan melebihi daripada Nabi cuman hanya sahabat Ali. Ini aliran Syiah banyak yang merubah-rubah anti dan melecehkan terhadap sahabat apalagi terhadap ulama sehingga Rasulullah mengatakan siapakah yang anti terhadap kekasihku maka aku anti terhadap orang yang anti pada sahabatku. Maka dari itu bukan hanya murtad saudara bahkan kafir keluar dari anjuran Rasul keluar dari sunnah Rasul kalau tidak senang pada yang disenangi oleh Nabi saudara daripada hati-hati buleban pancingan odik dan ialam tunya bagaimana apa aja ngalemak bekto duhur asar maghrib isya sob kenika oleh da Gusti Kanjeng Nabi perintah sareng ajuran Allah lebat Isra Mi'raj tretan sampai baoba dengan aliran apapun yang meresahkan dan yang menyesatkan terhadap kita daripada kejak parlona buleban pancingan semak dek ke guru semak dek ke ustad semak dek ke ulama tak cukup dek ustad situng tak cukup dek guru situng tak cukup dek kiai situng apa teretan takok muncoman ustad situng tepak ke ustad serewel mun tepak ke guru situng tepak ke guru serewel betul mun cuman hanya kiai situng takok tepak ke kiai serewel betul semana padan zaman mangken tretan mangken ampon inyamai zaman kemunduran kemunduran tetia tampak mangken telanyuk tretan nyaman kemunduran mungkin nama lagi benih kemunduran regerik sangaran celang benih kemunduran iman sangat mundur takwa sangat mundur buktinya pandai berkata tapi tidak pandai melakukan sendiri betul orang isro iman orang isro ngalakonin bagus tetapi dirinya tidak kuat terhadap iman dan tidak kuat atas melakukan terhadap kebaikan itu namanya zaman kemunduran cuman pandai berbicara tapi tidak pandai mengamalkan itu namanya kemunduran saudara betul singate-ngate makanya mohon atanya
jaatanya dak situng ustad pas sampai paling sekoni telok ustad kita bagi jaatanya situng kiai paling sekoni telok kiai jaatanya situng ulama paling sekoni telok ulama jaatanya kene cuman hanya situng guru pas sampai telok guru karena makin kene keteretan mon tak kuat nih kata lanyuk tibi orang seroja ngecok lengecok kaah orang seroja amoso la amoso kaah orang seroja arasanan la arasanan kaah abaja manusia mangkana ce parlona tengah teh engkina bagi tengah teh engkina bagi mangkana teretan isebulunna ajaga paker orang isebulunna mamacek paker orang paker tibi jaga ben paker tibi pabecek telu baru mon parlo mamacek paker nyak benjan makin cuman pandai-pandai membecek paker orang tapi paker tibi asal salan itorot badat ada cak beda maku beda ka beda ada nabeng aman gitu bagi seumpama nabada senga tengah tekaulah pajian ibda binapsik kabitin telu napa sebedenang iaba aba nih kenapa bagus napa puntan aba kenapa becek napa puntan aba nih bener napa puntan mongke tak becek pa becek mon tak bener pa bener baru mamecek orang lain baru ma bener orang lah mungkin hanya tahu ma bener orang lain tak tahu ma bener aban tibi nika itu kanin sareng ajunan Allah teretan kita bagi mun selalu itu kanin bi Allah boleh ban panjangan patek keridoin calaka teretan inyamai orang muna ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu enga orang banyak sepada iman kapi mon lakar aban iman lima takulu nama la taf'alun karena apa keng beda apa aben cuman tau cak ngucak lima takulu nama la taf'alun tetapi aben tak tahu alako keng beda apa cuman keng tahu ngomong tapi tak tahu alako ini kata Allah ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman kalau memang kamu iman lima taquluna ma la taf'alun karena ada apa engkau cuman hanya pandai berbicara tetapi tidak pandai mengamalkan kalau demikian rupa kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun maka besar murkanya dari Allah cuman hanya pandai mengomong tapi tidak pandai mengamalkan. Ini kata Allah saudara mangkana bulaban panjenengan penter cek memecek orang tak penter memecek tibi maka erela aki etega aki bedena ecobulosaki ka apoi nora sengat-sengat lah gini bagi tengah pertama boleh boleh kene ke sebulan cak ngocak pikir telun mana kira abak ni tak mampu tak ngocak orang gini bagi paling bahaya teretan kun hanya tahu ngomong tak tahu alaku teretan sehingga teti orang tua kun hanya pinter ngocak anak tapi tak pinter alaku sehingga gini bagi teti ustad sehingga pinter ada bu dak ke murid pinter ada bu ke santri pinter ada bu ke masyarakat sehingga cuman hanya pinter ada bu tak tahu alako sehingga jadi orang tua sehingga cuman hanya pinter ngucak kena foto tapi tak pinter alako jadi laki sehingga cuma pinter ngucak ke sebini tapi tak pinter alako sehingga jadi matua pinter ngucak ke mantoh tetapi tak pinter alako kau ocan tibi sehingga cuman keng sehingga gini bagi walannya banyak sebini isroja amain SMS lagi ramin SMS ka ada bada
badareng laki selingkuh, badareng laki selingkuh, ada reng bini selingkuh badah, aduh inter ada mereng bini selingkuh, mondeng laki ki pendenan selingkuh dulu panah. Apa nama sebab mondeng laki selingkuh korban ban bini na orang ban bagala orang cek pas abinya pole 2 telok sampai pampak oleh ini apa lagi mondeng bini ki selingkuh pole bandeng laki lain inter ada emak cereng ladi laki ki selingkuh minta engak kasih lambak si aci cajirok beban kersen ini apa lagi sambil namun andi laki anak apa miki amain bandeng laki lain gitu bagi aneh kenyaman nyari penyakit panika gitu bagi makanya tolong tak kok badareng bini selingkuh ambuin selingkuh cak nekuk BlackBerry cak lekuk HP internet segala macam gitu bagi reng bini pak enga lambak saja janjirok beban kersen nih kan lah mon ki seneng kasih laki ki masa bujang tidak ada satupun laki-laki yang aku cintain melainkan engkau wahai sayangnya wah gini bagi sebenarnya kajukan si laki ke sebini ternyata aduh kapan lah dia anak belu ajam kampung ay kelupain kapan baca ajam merah berajam putih wala na serang-rang bulun masya Allah beda tada bancor tada jangan cak banyak mau beda kabel tada pokok perhatian dan pengertian dalam rumah tangga harus kita jaga mun bisa maku selake sampai selingkuh mun sebini kotu pa bisa selingkuh kalau bandeng laki lain ingat abis setro paju mangken bu tinggal paju bah nih benih gitu bagi beda tak ada pak enggak masa lalu setro kedek doreng laki manggena iki mah bereng bini nyari reng laki tade reng laki nyari reng bini tinggal temu kadang-kadang patah ingat masa lalu kapan lah tadi kacang patah enggak kegolen beda tak ada makanya cek parlo na teretan ibadah benih cuman hanya bajang lemak baktole taat terhadap suami belas kasihan terhadap istri ini merupakan ibadah yang besar saudara mangka namun landi bini paniser ke bini na mun landi laki ngormat kasela selake ini kok ibadah malah bu ini pah nyampi deh reng dina reng engki kiai lesani kabare bu kiai seni gula nyapa bidin sampian ki benih keng terok lantai kok tedu bu subhanallah tabun Rasulullah nih perengaki cek sakengah badah manusia perintah asojud kepada manusana bani murid seesro asojud ke ustadzah bani santeh seesro asojud ke kiaina bani rakyat seesro asojud ke kelebuna bani anak seesro asojud ke orang tuana bani mantoh seesro asojud ke matuana bali orang bini seesro asojud ke laki dorin penting atau perintah silake selain perkara maksiat reng bini keni katretan harus taat ke silake keni kacak saking beda manusia keni kayak perintah asojud kepada manusia nah justru karena tak ada perintah asojud manusia kepada manusia maka paling penting orang bini taat ke silake suarkena orang bini badanang i orang laki
apabila laki na ipapunga bi sabini pasabiniin mate masuk suar keng mon ila salain selake kene kamu so sabini napapole atengka nyakein atena selake seing ketaknya pora selake napapole sabini korang ibadana makula tekun ibadana apa jang lemak bekto haji dak baitullah apa sebulan Ramadan tapi selake taknya pora pakun calaka senyamana orang bini lep kelepen coblosaki ke apoy bada sebangal ke selake bada sebangal ada alhamdulillah makanya cek parlona teretan ibadah di kebanyak ibadah di kebanyak cuman bajang bi kau leban patikan cek sampai obat bagaimana sembahyang 5 waktu yang dijalankan dengan khusyuk dan ikhlas karena ketika perintah yang paling utama dari ajunan Allah bendeki saya hesab ajunan Allah pertama ka into bajeng mon bajeng lulus insyaallah lakon silain pada norok lulus keng mon bajeng tak lulus tretan lakon silain ka dinto proses ajunan Allah makanya cek parlona saya ngak bajeng lemak bak mun semak di masjid berjemaah nang masjid mun jauh di masjid berjemaah nang langkar mun tak andi langkar jauh dari langkar berjemaah nang iroma kalaban anak ben binih ben tretan ben ipar si badan nang icompon mun lah tade si berjemaah si penting kor bejang pak khusyuk pak ikhlas syarat rukun apa tepak ben patepak neng ibektona sengak cek beoba kene kale mak bekto duhur asar maghrib isya sopu sengak cek beoba kotu kalakoh kan beda kadang-kadang bajang lah tak usah kelako cukup niat pasti gua jala bola gula niat ada dicompok tak jalan nak kantor depan tak ada pak tak ada pak tertat niat kau lah interka pengajian kecopon pak bulia neng compok tak mangkat bade pak tak ada pak niat kau lah ada era nasi tapi tak ngakan kenyang tak kenyang niat kau lah abini tapi tak kabin besar tak bisa tapi sembahyang itu tidak cukup niat itu cuman hanya sebagian dari rukun sembahyang tidak cukup niat harus dilaksanakan dengan khusyuk dan ikhlas dengan syarat rukun yang tepat insyaallah bajang 4 rakaat senyamana duhur asar 4 rakaat maghrib 3 rakaat isya 4 rakaat subuh 2 rakaat seminggu sekalian tepak yari Jumat ke laken abajang Jumat kini kedua rakaat tak usah apa jang duhur khutbahna 2 pejeng 2 bagi orang laki-laki paham tetapi lamun tada odur mon bada odur ocan jek raja na tak di pajung tak usah apa jang Jumat keng tetap wajib apa jang duhur tatedung ada aja ke sampai mari apa jang Jumat kini kan nyaman odur tatedung benidung tedungan tatedung kani ka tetap wajib abajang duhur kisah umpamana mangka tak abajang Jumat pas bodoh cek raja na entas tak bisa mon sampai entas tak elem sampian kani ka abalih kieu mon tada jembatan bajangan apa bajang duhur tak usah abajang Jumatnya mana kapan mangka tak abajang Jumat payah mbak muso cok dengan di muso bada kabar yang mbak muso daripada mate sampian abali tak usah abajang Jumat kenika abajang duhur nika nyamana odur keng munta odur tak abajang Jumat sampai telok kaleh toles orang munafik Islam mon Islamah tapi keng celaka ya juna Allah montak nyon sapora pakun lep kelepen pamasok ka apoy nora nga bajang Jumat cek sampai tinggal lagi montada odur sampai telok kaleh kenika tu saraja nyamain orang muna nih kakek laken mone bine entah usah apa jang Jumat perangaki nek bine entah usah apa jang
mon reng bini kain to cukup bajang duhur tak usah abajang Jumat hukum orang bini abajang Jumat haram pak lekeng cek terona tak apa-apa reng bini oleh abajang Jumat mon tero tapi reng bini selawat wah selasok kersok utawa sedang mudah keng sebe coba oleh tak pernah sunat hukumah reng bini di atas umur 70 tahun nikah sholat Jumat oleh utawa sedang mudah keng sebe coba seleng-teleng mulus kan apa-apa teretan pola namun setua ban sebe coba tak kira ngiba fitnah munsiratin jala pola marosak de jemaah jum makanya cek parlona teretan hukum menyetabilkan keadaan sehingga keadaan disandarkan terhadap hukum makanya cek parlona buleban panjangan sembahyang jangan sampai dirubah hukum Allah jangan sampai dirubah jangan sampai mengilah hukum Allah apakah oleh Allah dihalalkan apakah oleh Allah diharamkan ikut jangan sampai terbalik saudara yang haram tetap haram yang halal tetap halal jangan sampai dirubah kalau yang halal itu diharamkan yang haram itu dihalalkan itu hukumnya murtad dan kafir sangat tidak diperbolehkan merobek-robek hukum Allah subhanahu ta'ala mangkana cek parlona buleban pancingan pong mempong ki odi tretan apa sik perintah sareng ajunan Allah bajang lemak bekto saya ngajak kemain bi buleban pancingan saya ngajak enteng buleban pancingan darma karena Allah sehusu karena Allah puasa bulan Ramadan buleban pancingan saya ngak jaga tretan kangkui pasir manfaat kangkui kau leban pancingan tibi saya ngak saya kata kala bantunya na tretan saya ngak haji na buleban pancingan tretan haji nah mun ko basah mun tak ka basah apa jang Jumat kencana pada ban orang ahad saya larang sareng ajunan Allah ta rebi buleban panjenengan jawin saya larang sareng ajunan Allah ta rebi buleban panjenengan nikah jawin ngicok ke nikah bakaja ha minum minuman keras ha nyabu ha nyabung ha beda senyambung beda senyambung ada alhamdulillah azinaha akabinha lal mun azina haram mun akabinha mangkana sanikah haram bisa teti halal apabila ikabin nggih napa nggih kibala terobin ya kabin sanikah nggih napa nggih daripada kacek parlo dan teretan boleh ban panjenengan tore sandaraki sitajada hukum Allah ngicok haram karena merugikan orang kita bagi azina kain to haram pola na bani pekerjaan manusia bahkan pekerjaan bina minum-minuman keras haram pola nangilang akidah kepekeran nika termasuk kabair paneka termasuk dosa raja kita bagi arasanan orang dosara bada arasanan atunging teretan kapan ekeding belis nika nyaman arasanan pokon mon eke belis orang jak ketunging kita bagi mon te sebut tak pada pakai mon sebut nyaman nah kenika mon ekeding kenika belis nika nyaman rasa arasanan kini termasuk sebagian dari dosa raja kita bagi bengal ke orang tua nah dosara bada sebengal ke bapaan bada sebengal ke ibun bada sebengal ke kuruna bada sebengal ke matuana sehingga amboin nyon saborah kita bagi lebih-lebih dak ke ibu sehingga buleban panjenengan jepang gempang bengal al jannatu tahta aqdamil ummahat kebahagiaan di dunia surga dunia dan kebahagiaan di akhirat ialah surga akhirat itu ada di bawah telapak kaki ibu teti montero mulia kebahagiaan tero oleh swarga nang itunya tero oleh swarga nang akhirat maka harus ngurmat ibu
harus cek nyakein atena ibu, harus belas kasihan neser ke ibu, harus ibu kene kepaseneng. Insyaallah orang yang seneng dek ke ibu kenika selamat itunya selamat nang akhir. Ya bener cuma ibu pe imaku bapak pada keng ibu telu apa-apa sabab ibu nika sing ngandung bulan panjenengan sangang bulan inggih napa nggih. Bani bapak sing ngandung karo sing ngandungin bapak mon sing ngandung ibu mangkana ibu sekutu hormatin, harus agumkan, harus muliakan, harus dihormatin dan harus dibelas kasihin dan jangan disakitin hatinya itu ibu. Malah pada sahabat nikah matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah kira-kira manusia hidup di permukaan bumi yang harus dihormatin dan harus dihargain dan harus dibelas kasihin dan harus jangan disakitin hatinya ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, ummukah ibumu. Saya bengal ke ibu ndre edi ngaki nggih napa nggih edi ngaki sebengal ke ibu bade sebengal ka mbu bade sekal ka mbu. Sahabat nika matur pasera Rasulullah, seko tu hormatin, harus aku ngaki, harus muljaaki, harus keni seren, harus argain, harus jak sakein atena manusia odi nang alam dunya. Ketika Kanjeng Nabi adabu, ummukah ibumu. Matur boleh sahabat seketika itu Rasulullah tetap menjawab, ummukah ibumu. Sampai 3 kali sematur Rasulullah pakun menjawab, ummukah ibumu. Kapan Pak kalian sahabat matur pas Rasulullah jawab, abukah bapakmu. Darin pentingnya ngormat ibu, darin pentingnya ibu harus jangan disakitin hatinya, darin pentingnya ibu ketika harus dibelas kasihin. Rasulullah menjawab pada pertanyaan sahabat sampai menjawab 3 kali ummukah, tapi terhadap bapak cuman hanya 1 jawaban dari Rasulullah. Mangkana bapak hormatin tapi lebih dihormatin ibu. Engki napa nggih? Orang kadang-kadang nyak benyantak bengal ke bapak, bengal ke ibu. Senga ibu kok tuh peseneng. Engki napa nggih? Apa-apa ibu, Bu? Apa-apa ibu pak? Asabab ibu sing ngandung bulan panjenengan dari sebulan sampai 4 bulan. Engki napa nggih? Dari 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sampai 7 bulan. Engki napa nggih? Awal dari kesempurnaan peji 7 bulan sampai belum bulan 9 bulan 10 areh yang melahirkan bukan bapak ialah ibu. Yang melahirkan bukan bapak melainkan ibu. Ibu tretan sadaja ka into sepaya seruwet ki serepot ka into ibu bani bapak. Engki napa nggih? Mangkana saya ngak tretan ibu asalnya ganteng, tampan, cantik yang namanya ibu. Aduh, mun ki tangan dunga mun senyamana ibu. Celingaki tengal padan tengal keteran. Engki napa nggih? Mon kita ngandungai tengal senyamana lesana etengalen bibir padan jeruk seloni. Engki napa nggih? Etengalen polemon ajalan mon kita ngandungah kijalena lembaya padan lembay peltas panjelin celingaki bengkong padan bengkong maliki celingaki pole toot padan toot suki celingaki pole tongkan padan tongkak sapi gini bagi ada kamong kita ngandung senga kapan lang ngandung 7 bulan Masya Allah gini bagi senyaman na tengal keteran ampun lah rek peleregen te pagi kak kamena lelang tengal keteran bibir jeruk seloni lebih telbi te pagi kak kamena gini bagi semon aja bulan kene kita ngandung badan peltas panjalin aduh pah badan peltas sepur teretan aduh geluduk te pagi kak kamena gini bagi sebangkong maliki la elang tabun la badan pitru teretan gini bagi
senyaman tedung mereng letak nyaman tedung kentang tak nyaman napa boleh sampai tedung napang keng karo mentepak andi laki setekeen salah letak bisa tedung napang kita pangin dan kadang beda tak ada sengak paparasa tak teke itu ibu saudara pantas dan wajib harus kita menghormati terhadap ibu kalau ingin bahagia di dunia sampai ke akhirat. Paparasa tak teke bulan panjangan dek ke ibu jangan sampai menjadi pemberani terhadap ibu betul betul ting lampon balung bulan sampai sangang bulan Masya Allah senyamana ibu mau melahirkan bingung teretan kadang-kadang kapan lama remeng ngelahiraki oleh sare dua repetong are kedike cokor obun pas eke kain mon senyamana pejin ketika bini sunat ke kain embi situng paling sekoni si genteng mon lake kain itu embi dua paling sekoni ketika pah inyamai pa bagus senyamanah nyusuen nih kabani bapak ibu kadang-kadang anak kenikah tengah malam ngiding sejak kabani bapak ibu semandiin ibu soto jadi ke ibu kadang-kadang ibu dikenyosuai anak kadang-kadang bapak minta sesuai kia kadang subhanallah repot tak repot ruwet tak ruwet bingung tak bingung sepaling repot ibu makanya hati-hati jadi bapak harus belas kasihan terhadap istri aduh mon pas bulan panjenengan sebagai orang laki-laki pah lakon ibu lakon deng bini bagi ibu leban panjenengan tak mampu majalah pola gitu bagi makanya pantas kiranya punya istri ini harus dibelas kasihin dan pantas kiranya dan wajib punya suami harus dihormatin makanya cek parlona buleban panjangan supaya tidak dosa besar terhadap Allah saling hormat menghormati saling harga menghargai lebih-lebih terhadap orang tua dalam agama ialah guru orang tuanya sendiri ialah bapak dan ibu orang tua dari istri dan suami ialah mertua ini yang harus dihormati dan harus dihargain harus diagungkan dan jangan disakitin hatinya teretan afdalul walid al ustad paling utama na orang tua keneka guru kul ustad lah taubatalah nyakein aten guru ni kata dek tobat saya cengal bengal ke ustad cengal bengal ke guru cengal bengal ke kiai itu orang tua yang paling afdol dari paneka cek parlona orang tua harus hormat cek sakein atena pertama ka itu guru nomor dua orang tua natibi nomor telok nika matuana paham beda orang pancor sebengal kamatuan beda orang pancor sebengal kamatuan tade maku beda kabala tade ambu oke aduh mana selamat tua de siom tanang atas bobo ampun mana salaman ben matuan abba kapan apolong sebulan 2 bulan mipah pamatuan kediki bagi calo ibatin beda tade mon beda mantu ketika bangal kematuan menjakiti terhadap mertuanya itu dalam rangka menantu yang tidak becus menantu yang kurang ajar terhadap mertuanya melanggar pada hukum Allah subhanahu wa ta'ala betul tetapi mon beda mantu nika bangal kematuan lambat tak bengal makin pah bengal ceknya lagi kematuan itu tak kok salan di matuan gini bagi lambat tak kok kematuan makin pah bengal beda apa mungkin matuana tak adil tak jujur gitu bagi contohnya andi manto 2 situnga genteng salah genteng sogi situnga tandi salah tandi situnga coba salah coba taan aduh mon seganteng napa boleh bener maku salah bener terus anak emas saya nggak sih coba salah coba tandi napa boleh salah maku bener salah terus mon beda matua macam nikah ika bengalen mantona ceknya lagi manton etok keng matuana pada tak pecus pada tak tepor gitu bagi mangkana montoro mantona kene tak bengal ke matuana jadi mertua harus adil dan jujur insyaallah menantunya tidak menjadi pemberani terhadap mertuanya betul
tetimun bada anak bengal ke reng tuana ceknya laki anak to takok reng tuana tak adil tak jujur maka anak bengal mangkana parlo orang tua kenikah pak adil pak jujur makle anak tak mon bada rakyat bengal ke kelebuna ki ceknya laki rakyat to takok kelebuna tak jujur tak adil mon tero tak bengal teti kelebun pak adil pak jujur insyaallah tak bengal mangkana cek parlona jauhkan dosa besar akul walidain minal kabair nyakein atena orang tua dua kini kesebagian dari dosa besar dari penikah hormatin kedua orang tua ridallah fi ridal walidain wa syuhtullah fi syuhtihima ridon Allah kini kepada iridon orang tua sedua bentuna Allah kini kepada bentuna reng tua sedua saya nggak mau nyaman reng tua nah palain di buleban panjenengan boleh sebagian dari itu saraja kini kan nyiher bada tukang seher pancor bada tukang seher tahaduh saya dengarkan syaharah-syaharah tukang-tukang sihir malam ini ngaji tukang sihir belajar ilmu sihir hukumnya haram tetapi mempergunakan ilmu sihir karena menginjak-injak Al-Quran dan hadis sehingga dikerjakan yang namanya ilmu sihirnya itu digunakan ilmu sihirnya karena menginjak-injak Al-Quran dan hadis itu bukan hanya haram bahkan murtad dan kafir jauhkan ilmu sihirnya wahai syaharok mireng aki ajar ilmu sihir hukum haram tetapi mempergunakan ilmu sihirnya sehingga nyeher orang kempes kering kembung tabun li kulian sampai mati karena ilmu sihirah karena melanggar dari Al-Quran dan hadis dan menginjak-injak Al-Quran dan hadis bukan hanya haram asaddu haraman itu murtad dan kafir saudara mereng kapi mereng jadi tolong pola mi andi mbak tukang sihir suratul ambu pola andi menjadi tukang sihir suratul ambu pola andi tretan tukang sihir suratul ambu pola andi tretan tukang sihir sekenika suratul ambu pola tukang sihir ngaji malam mangken mantar bi Allah taala sabab barokah pengajian mantar paring ambu amin Allahumma bada tukang sihir badongku ada insyaallah mon oleh hidayat ban taufik pas nyon saporah orang tukang sihir dak kasih pernah sihir dak ahli waris pas ambu dari ilmu sihirah pak atobat dak kajunan Allah pak kastah abali dak celana Allah nyabut dari tusa nah karena abah raja tusa dak kajunan Allah insyaallah bekas tukang sihir kor ambu nyon saporah bekal saporah sareng ajunan Allah bada arpan selamat masuk suar kor ambu keng monta ambu saya ngai bedem di odi lah engke napa nggih bola tak alang lah tak nyuruh keng mon le cantek seraki ke klebun sabak ke polisi pekeluar pole bekembung tabun oreng pole lepacan sambian engke napa nggih saya ngai compok nikah bade semacam nikah oleh senyeheran orang tolopolo peto orang mati ke kapi dibudin kerenain sekampung ketika kapan semate bisa dibudi ketika baik kerenain pas serong ngale lobang tak gelem paksa serong ngale lobang dibudin ngale lobang semate sedibudi lobang oleh separuh orang setukang seher bendem enggak ada mayit kita bendem tukang seher kenika kampulin sekampung kenika ki pak bendem yok royok niki bendem di odi mun la nyata tikel teretan jangan tos polisi lepacan sampean iki lagi yang mantar amboy kanto amin Allahumma mun bada mantar tada amin Allahumma sabab barokah pengajian mantar tada perusuh nang kanto amin Allahumma maleng mantar tulia tada amin Allahumma mantar amanah sabu-sabu mantar tada amin minuman keras mantar tada seazina mantar tada sengikok mantar tada sebangal kering tuana mantar tada oleh barokah pengajian sealat dan tadana orang beda
banyak kapi ti siapa dinar itu. Aduh, bene pancor mon senekati sancor gede kan. Aduh, tore-toretan kita umat Islam sebentar lagi akan mati, betul. Mon la mati minta tolong ke pasera bulan pancingan mon tak iba amal si bagus. Ingki na bagi. Tore bang mabagi ode akabay lampu patera. Kaangkoy penerang alam kubur, kaampugi penerang alam barzakh. Apa lampu yang menjadi penerang ke dalam kubur? Ai amalun soleh, tegese amal-amal sebagus, amal sebagus ke Allah dan amal bagus kepada manusia. Pada kapong mumpung andi kesempatan dalam kesempitan tretan, bulan panjangan ambuin, si alat ladon tanah ambuin, pabali tanah oreng nyon sopora, engki da banggi, si aram pasan tanah oreng si ngobaan buku, tore tretan, pabali tanah oreng nyon sopora ke oreng bulan panjenengan, engki da banggi. Siapa serampasan tanan tere tenah bolan pancer lake bapak lemate pas ropa badi dak pancer lake rampas andin tretan binin ban tretan lake segodaan rampas tuli babali tidak lenyap nanti ke dalam kubur pong kita mate tuli babali had orang lain tretan mate selamat itunya sampai ke akhir. Boleh cuman king ngabala jalan kang kuy selamat le soalnya toro pacan sampean king mantar toro amin Allahumma mantar etoro amin Allahumma tetoro mantar etoro amin Allahumma tetoro mantar etoro tetoro mantar etoro tetoro mantar etoro. Saya mendoakan sampai besok yang tidak ikut mudah-mudahan ikut, tetapi terus menerus tidak ikut tetap melanggar pada hukum Allah mati saya ucapkan selamat jalan ke api neraka. Saya tidak tanggung jawab nanti di hadapan Allah karena sudah didesehatin oleh saya, betul. Ini keteratan serambu tak lemambu serambu tak lemambu mati saya ucapkan selamat jalan ke api neraka tak tanggung jawab boleh karena serambu pakun nenget ingki na bagi keng manter atoro amin Allahumma amin Allahumma idza mata banu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih awaladin salihin yad'ulah. Idza mata banu adamah mun lamate manusia kenika ingain ingkoto amaluhu maka peke amal perbuatan seodi nang alam dunya illa min salasin kecuali setak peke kencernah lalakon setelok pani panapa setelok sedekatin jariyatin amal sedekah jari jalan cope epa lebar jalan coba epa ganteng neka nyaman amal jari niat ibadah ke Allah subhanahu sabine tandi belanca iberi belanca emaliaki kaputona sabine neka amal jari bada pembangunan langgar untuk pendidikan nak ngaji sampian abantu neka nyaman amal jari pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pondok pesantren, seatet tiaki lalakon ibadah kenikah merupakan amal jari. Tak andi saya kebentuah kenikah abento tak rok ngirok nikah nyaman amal jari. Nyamal jari ya nikah tretan nikah tak pegak kencir dan nikah terus akili orang siapa jang nang masjid kejar ibaki dak ke kauleban panjangan saya tinggal tunya saya pernah abantu dak ke masjid bentak ngurangin dak kencerna orang saya abajang badanang i masjid orang saya amal odi dan alam tunya sabab amal jarena buleban panjangan selebat nang ilan jalan kencerna kaisah ibaki dak kauleban panjangan saya pernah abantu sampai kauleban panjenengan ketika pada alam kubur buleban panjangan pada alam barzakh kencerna ibaki ke kapi bentak ngurangin dak kencerna orang saya beramal ibadah odi nang i alam tunya ontong mangkana bang mampong ki odi pabanyak beramal jari andi bese sebelah ibu kesompeng balung ibu takut tibi 2000 iki bagi ki mangken korang ngongku alhamdulillah karena waktu neka ampun lah pukul 11 ki ben kau laban panjangan banyak payah ki buru ojen sebelah yang menanapaan
ben mungkin panjenengan ampun agak cukup teti Joko pakai sekak di topi sauski napa saya sampai yakin dari badan kula semoga teti barokah tor manfaat ki barokah nate pakaki ka almarhumah Bu Sulam ki semoga sareng ajunan Allah sabab barokah nabi saat teti selamat berdaya alam bersah sampai ke alam akhirat masuk surga amin Allahumma seperti kajukan kaulaban panjenengan pada lebur ngaji semoga barokah dan manfaat dari pak kidak kaulaban panjenengan dalam lebur neka semoga badai cuman hanya nang alam dunya bali dalam lebur mantar tetia tanda bisa deki apol kompol akhirat iswarga amin Allahumma amin sekali to kurang lebih napatan kalau nyon maaf kalaban akhirat hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.